मशकूर ममनून हूँ चेयरपर्सन उम्मे लैला साहिबा का, चेयरपर्सन NCSW, और उनके साथ उनकी सेक्रेटरी उमैरा मुफ्ती साहिबा। उस पर on my right hand side, my right honorable colleague, member National Assembly, Parliamentary Secretary, Ministry of Human Rights, Ms. Sabah Sadiq साहिबा, और उसके साथ जो डायरेक्टर NCERT अदीला वकार साहिबा, आपका, और मेरे सामने बैठे जितने भी सामईन हैं, नाज़रीन हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आज के इस अहम दिन पे जो हमारा इंटरनेशनल डे हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये इंटरनेशनल डे लेकिन जो 16 दिन का जो एक्टिविज़म है, 16 डे ऑफ एक्टिविज़म जिसे आम फहम में कहा जाता है, तो ये नेशनल अटेंशन इस मामले पे और हर साल की तरह लाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हर साल जो है औरतों पे तशद्दुद या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो इवॉल्व होता जा रहा है, वो मुख्तलिफ सफ़ेयर्स में जा रहा है। जिस तरह आज हमने बात की डिजिटल सफ़ेयर के अंदर कि डिजिटल सेफ्टी और डिजिटल जो एक वायलेंस है, जिस हवाले से मतलब वो फिज़िकल उस सेंस में नहीं रही, वो डिजिटल स्पेस में भी आ गई है। इसी तरह सबा सादिक साहब ने भी बात की, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को सराहता भी हूँ कि NCSW ने और उनकी तमाम तर जो टीम है उन्होंने इस चीज़ को भी बड़े पर्टिनेंटली एड्रेस किया है, जो कि वक्त हाजिर की ज़रूरत है, और ये एड्रेस करना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे बिल्कुल बात हुई कि अब हर घर में मोबाइल फ़ोन है, हर घर में वो ऐप्स हैं मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के हवाले से, वेब पेजेस के हवाले से, जिनकी एक्सेस हमारी माँओं, बहनों, बच्चियों के पास जो है वो बिल्कुल है, और वो चाहे एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो सारिफीन हों, कस्टमर्स हों ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, या वो यूज़र्स हों मुख्तलिफ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, तो ये अब एक बड़ी आम चीज़ हो चुकी है, और हमने बिल्कुल ये चीज़ देखी है माशरे में, बड़ी एक आम जो है ये चीज़ आना शुरू हो गई है। मुझे याद पड़ता है कि प्रैक्टिस के दिनों में भी जो हमारे साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले से जो FIA के अंदर आती थी, उसके बाद कानून साजी करके उसको सेपरेटली, क्योंकि उस वक्त उसके पास वो कैपेसिटी नहीं थी उन केसेस को डील करने की, और हमने फिर इसलिए स्टैंड अलोन जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जिसका क़याम किया। तो बिल्कुल ये बात तो हमने प्रैक्टिस के दिनों में भी देखी कि जो एक ऑनलाइन वायलेंस है, या ऑनलाइन कह लें जो एक आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस है, बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन के हवाले से, वो बहुत प्रेवलेंट होता जा रहा था, और अभी भी वो प्रेवलेंट है। उसके लिए जो मौसर इक़दाम आपने उठाए, हम बिल्कुल उनको सराहते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप अटेंशन दिलवा रही हैं, दुनिया पूरी की हुकूमतें भी बिल्कुल उनकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो बिल्कुल इस तरफ तवज्जो दिलवाती हैं, और आपने भी एक डिजिटल पर्सपेक्टिव से, एक डिजिटल सफ़ेयर के अंदर ये जो हुकूमतें वक्त की जो तवज्जो मौजूल कराई है, ये इंतहाई ज़रूरी थी इस तमाम तर मामले में। ज़ाहिर बात है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एक कानूनी और सोसाइटल चैलेंज जो है वो ज़ाहिर है एग्जिस्ट करता है, और उसके साथ साथ एक बेहतरीन और मज़बूत कोऑर्डिनेशन जो हमें चाहिए, जो हमारे जस्टिस इंस्टीट्यूशंस हैं और राइट बेस्ड बॉडीज़ हैं, इनकी हम आहंगी होना, इनकी अंदर एक सिनर्जी आना या जॉइंटनेस आना, और एक दूसरे को जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखना है तमाम तर मामला पे, ये वक्त की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं बिल्कुल इस चीज़ को भी सराहता हूँ जो आपने केस मैनेजमेंट सिस्टम भी जो आपने आज लॉन्च किया, जो ऐप लॉन्च की, उसके साथ जो आगाही मुहिम का आगाज़ आप करने जा रहे हैं, वो भी इंतहाई अहम और ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कई बच्चियाँ, कई ऐसी ख़वातीन हैं और कई इवन मर्द हज़रात भी हैं जिनके वाक़तन जो है जिनको ये इंफॉर्मेशन या रिक्विजिट नॉलेज या उनके जहन में ये चीज़ नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, या अगर उनके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आता है
تو وہ کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں, چاہے وہ قانونی حوالے سے اقدامات ہوں یا دیگر حوالے سے جن کے اقدامات اٹھانے ہیں. تو اس چیز کی انتہائی ایک ضرورت محسوس کی بھی جا رہی تھی, اور آپ نے جو آج ایک ملٹی چینل GBV کمپلینٹ میکینزم لانچ کیا ہے, یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹلی ایڈوانس کرے گا پاکستان کا جو ہمارا جسٹس ڈلیوری سسٹم ہے. اس حوالے سے کارآمد بھی ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میکینزم ہے یہ بالکل ایک ٹائملی رپورٹنگ کے حوالے سے آپ بات کر لیں, شفافیت کے حوالے سے بات کر لیں, ٹرانسپیرنسی اور اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ کے حوالے سے اگر بات کریں, اور جو سروائیورز ہیں ان کا ایک جو رابطہ قائم کرنا ہے, جو قانونی پروٹیکشن کے حوالے سے جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ایک بڑے مؤثر طریقے کے ساتھ ان تک فراہم کی جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹم کے اندر جس طرح ملٹیپل ایکسیس پوائنٹس کی بھی بات ہوئی, جو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ پورٹل ہے, ایپ ہے, اس کے ساتھ واک ان سینٹرز ہیں, اور جس طرح آپ نے ایک ہاٹ لائن کا ذکر کیا کہ وہ ہیلپ لائن ہاٹ لائن جلد آپ اسٹیبلش کر لیں گے. یہ تمام تر یہ چیزیں ہیں جو خواتین کو کہ جو یہ وائلنس اگینسٹ وومن جو ایشوز آتے ہیں, کراپ اپ کرتے ہیں, اب ڈیجیٹل سفیئر میں بھی ہیں, یہ اس کو ایڈریس کریں گے. یہ جو بیریئرز ہیں ان کو کم از کم ختم کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل ابیوز, جو مس یوز آف AI ہے, وہ تو بہت ہی پریولنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ مورف تصویریں, مورف ویڈیوز AI کے استعمال سے وہ اتنی ریالٹی کے ساتھ بنا کے وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک فیکٹ چیکنگ جو کی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کی ویڈیو کے اوپر جو اس کے تمام تر ڈیجیٹل پرنٹس کو دیکھ کے چیک کیا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ اصلی ہے, صحیح ہے, غلط ہے. میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا, اور ہم دونوں منسٹری آف ہیومن رائٹس, منسٹری آف لاء کے تحت ہم آپ کے ساتھ کام اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ساتھ میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے, ہم اپنی کالیگ جو فیڈرل منسٹر فار IT ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, شہزاد فاطمہ صاحبہ, ان کو بھی آن بورڈ لیں, کیونکہ یہ 3-4 منسٹریز کا مل کے کام ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی ہوگی کہ انٹیریئر بھی آن بورڈ ہو, کہ اس حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے جو کہ آپ کی اس طرح جو کمپلینٹ سیل ہے, اس ان ہاؤس شاید آپ اس کو